अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से पढ़ते थे। तो आइए हज़रात, आज हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है और इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि आपको पता चल जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ते थे कसरत से और किस लिए पढ़ते थे। तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से, मौलाना शाकिर नूरी साहब के बयान से। आप जरा देखें, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकन यमानी से हजर अस्वद के दरमियान जब चलते तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर यही जामे दुआ पढ़ते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, और हमको जहन्नम की आग से बचा और हमें आग से बचा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान मकाम मुस्तजाब उसे कहते हैं। और जब कोई वहां पर दुआ करता है तो जब से अल्लाह ने आसमानों जमीन पैदा किया है उस वक्त से वहां पर एक फरिश्ता है, जो फरिश्ता हमेशा आमीन 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 की सदाएं लगाता है। जब भी वहां पर कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। और बाद रिवायतों में तो यहां तक आया कि रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाए उस पर 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जिस जगह पर फरिश्ते आमीन कहते हैं वहां पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ पसंद फरमाई, तो आपको पता चलेगा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से। और वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर यही जामे दुआ पसंद फरमाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। मुझे जो आज आपको बताना है और आपकी आंखों को थोड़ा सा खोलना है और पूरी दुनिया के मुसलमानों तक जहां तक भी पैगाम पहुंच सके, मुझे जो पैगाम पहुंचाना है वो ये है, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कभी हमारे ख्याल के अंदर या हमारे जहन के अंदर ये बात भी आई कि आओ चलो जहन्नम से बचने की कुछ कोशिश करें, आओ चलो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ करें। कभी हमने ये सोचा, कभी जहन्नम का डर हमारे दिल में पैदा हुआ, कभी जहन्नम का खौफ हमारे दिल में पैदा हुआ? तो मैं ये समझता हूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने बाज बड़ी रातों के अंदर फजाइल वाले अमाल के अंदर ये तसव्वुर कर लिया कि ये करके हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहन्नम से बचने का सवाल अल्लाह की बारगाह में करना, ये भी माह रमजान शरीफ के अंदर ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने के मुतरादिफ है। और आप सोचें, परवरदिगार ने आखिरी अशरे को जिस चीज के लिए रखा वो जहन्नम से छुटकारे के लिए ही रखा। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा करीम तो चाहता है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती जहन्नम से बच जाएं और मैं उन्हें जहन्नम से नजात अता कर दूं। लेकिन मुसलमान है कि इस आखिरी अशरे के अंदर भी जहन्नम से बचने के लिए कोई ऐसे आमाल की तरफ अपने औकात को खर्च करता नजर नहीं आता, न बारगाहे समदियत के अंदर इस तरह से रोता गिड़गिड़ाता नजर आता हो जैसे उसके दिल के अंदर जहन्नम का खौफ हो और जहन्नम से बचने की तड़प मौजूद हो। मौला बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि मैं तुम्हें आग की तरफ लपकता देखता हूं और तुम्हारी कमरबंद को पकड़ के मैं उसे खींच लेता हूं। ये मफहूम मैंने अर्ज किया, किस आग की तरफ? हमारे अमाल की बुनियाद पर
ہم جہنم کی آگ کی طرف جانے والے اعمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی آیات کا مطالعہ کرو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے چہرے سے ہنسی غائب تھی، اور وہ اتنے روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے قریب اس طریقے سے حلقے بن جایا کرتے اور اس طریقے سے نشان بن جایا کرتے جس سے یہ سمجھ میں آتا کہ ان کو دنیا کی چیز سے دلچسپی نہیں، خوف خدا سے یہ لرزنے والے ہیں، اللہ کے ڈر سے کانپنے والے ہیں، اور جہنم کا خوف بھی ان کے دل و دماغ کے اوپر مسلط ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا، دیکھیے میرا رب کس طرح سے سوچ درست کر رہا ہے، کس طرح سے فکر کو درست کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، ہم نے کب اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی؟ ہم صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اپنے اعمال کا احتساب کریں، اور احتساب کے بعد ذرا غور کریں کہ ہم نے خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کوششیں کی، کتنی محنت ہم نے کی، کتنی جد و جہد ہم نے کی۔ مولا آخری اشرا جہنم سے چھٹکارے کے لیے دے کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جہنم سے آزادی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں جتنی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، جتنا اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، امت مسلمہ کا رجحان اللہ عز و جل کی طرف اور اس کے ارشاد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف اتنا دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر! ہے کسی میں طاقت جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی؟ یہ دنیا میں جو آگ نظر آتی ہے نا، اس آگ کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ یہ آگ بجھ جانے والی آگ ہے۔ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کے کمپیر کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جہنم کی آگ کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جہنم کی آگ کا معاملہ ہے۔ یہاں کی ہر آگ بجھائی جا سکتی ہے، اور دنیا میں کوئی آگ ایسی لگی ہی نہیں ہے ابھی تک جو بجھائی نہ گئی ہو یا بجھائی نہ جائے۔ ہر آگ لگتی ہے بجھانے کے لیے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہاں کی آگ جو بھڑکائی جاتی ہے اس کے لیے کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، کیروسین ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن یہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کس چیز سے بھڑکائی جائے گی اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر 6 سال کی ہے، اسے روتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے کی حیثیت سے ہیں وہ۔ انہیں روتا دیکھ کر کے کسی نے پوچھا، بچے تو کیوں رو رہا ہے؟
बच्चे ने जवाब दिया, क्यों न रोऊं, इसलिए कि मैंने कुरान मुकद्दस की ये आये करीमा सुनी है कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मैं अपनी माँ को जब चूल्हा जलाते देखता हूं तो माँ सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियों को डालती है, फिर बड़ी लकड़ियों को डालती है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि कहीं कयामत में जहन्नम की आग को जलाने के लिए मुझ जैसे छोटे बच्चे को पहले न डाला जाए, इसलिए मैं रो रहा हूं। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान और पत्थर ये जहन्नम का ईंधन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है अपने आप को आग से बचाओ। जी अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने आप को आग से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। कितना वक्त हमने गुजारा, हमने आग से बचने के लिए कौन सी कोशिश की, हमने आग से बचने के लिए कौन से आमाल किए। आज अगर मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन मुसलमान ऐसी राह के मुसाफिर दिखाई देते हैं जिन राहों पर चलने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोले उनका इस्तकबाल करें। तो अर्ज करने का मंशा ये है, हम अपने आप को भूख से बचाते हैं, हम अपने आप को तंगदस्ती से बचाते हैं, हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि इफलास से अपने आप को बचाएं, हम अपने आप को कोशिश करते हैं दुनिया की गर्मी से बचाएं, हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि इफलास से बचाएं, तंगदस्ती से बचाएं, भूख से बचाएं, गरीबी से बचाएं। यकीनन इसके बचाने के सिलसिले में मैं ये नहीं कहता कि आप इसके सिलसिले में जिद्दोजहद न करो, लेकिन मेरे करीम ने बड़े प्यार से खिताब फरमाकर फरमाया, अपने आप को आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं फरमाया कि तुम सिर्फ बच जाओ, बल्कि फरमाया व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। हम सुबह से लेकर रात तक हलाल और हराम की तमीज किए बगैर, जायज नाजायज की तमीज किए बगैर रातों दिन लगे हुए हैं अपने बच्चे को तंगदस्ती से बचाने, उसका फ्यूचर ब्राइट करने और उसे दुनिया की सारी आसाइश उसके कदमों में रखने के लिए। लेकिन हमने कभी कुदरत के इस फरमान पर अमल नहीं किया कि हमने अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की हो। हमें डर है कि हमारा बच्चा फाके में गिरफ्तार न हो जाए, हमें डर है कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तारीक न हो जाए, हमें डर है कि हमारा बच्चा मुस्तकबिल के अंदर कासे गदाई लेकर गली कूचों में न घूमे, हमें डर है कि हमारा बच्चा जहालत की वादियों में न भटके, हमें डर है कि हमारा बच्चा तंगदस्ती का शिकार न हो जाए। इसके लिए हम जो कुछ बन पड़ता है कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है तुम ये भी कोशिश करो कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हमारे बच्चे हमारी निगाहों के सामने गुनाहों की दहलीज पर कदम ही नहीं रखते, बल्कि गुनाहों में मुकम्मल डूब रहे होते हैं, लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं होती कि हम इन्हें इससे रोकने की कोशिश करें। इसलिए कि जब हमारा खुद का दामन गुनाह आलूद है तो हम अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से कैसे रोकें। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आखिरी अशरा हमें जहन्नम से छुटकारे के लिए अल्लाह ने अता फरमाया है। और याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी क्या है कुरान से पूछो, कुरान से सवाल करो कि ऐ कुरान तू हमें बता कि कामयाबी क्या है। आइए मैं आपको कुरान मुकद्दस की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह अकबर। दुनिया के इंसानों से पूछो कि कामयाबी क्या है, तो दुनिया का इंसान जवाब देगा आसाइश के सारे सामान उसके पास मौजूद हो तो वो कामयाब है, बैंक बैलेंस उसके पास मौजूद हो वो कामयाब है, दुनिया की नेमतों की किल्लत न हो वो कामयाब है, शोहरत की बुलंदी को छू रहा हो वो कामयाब है। अल्लाह अकबर।
لیکن آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ دوزخ سے بچا لے۔ اور یاد رکھیں، کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا، اعمال کرتے جاؤ، محنت و مشقت کرتے جاؤ، جد و جہد کرتے جاؤ، عبادت و ریاضت کرتے جاؤ، گناہوں سے بچتے چلے جاؤ، لیکن ہمیشہ یہی امید رکھنا کہ جہنم میں جانے سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو میرے مولا کی ذات بچا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے قرآن نے یہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ پتہ یہ چلا جہنم سے بچا لیا گیا تو بچانے والی ذات خدا کی ہے، تو اگر اللہ عز و جل نے جہنم سے بچا لیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں ہمارے قدم پڑ جائیں، تب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔